मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्हीं से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। मेरी आंखों की दुआ है चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा मेरा। मेरी आंखों की दुआ है चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा मेरा। मैं सांस भी लूं तुझे चाहे बिना, अब होगा ना ये हमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्हीं से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्हीं से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे।
দাম আছে কত না এইটা মিলো হ্যালো দিতেছে কেন আগে পানি এই 60 हो डालियो ఎంత আছে বজলা বজলা খাও आधा कटा कम पूरा मिडो मिडो এটা মিডো সেটা রুই সে কাল কো কেতে হবো কেতে খাতে লাগো কই ওঠি বেশি কিছু কইবানি কাকা ওই ওসি কইবানি 6-7 টাকা আমরা বলতে ভাই পুরা ঠান্ডা লাগে স্যার হ্যাঁ পুরা খালি কিন্তু পানি এটা পুরা ঠান্ডা
ବନ୍ଧା ସେ କହୁଛି ଏତେ ବଡ଼ 10 ଟଙ୍କା ସେତେ ବଡ଼ 20 ଫୁଲ କେତେ ଫୁଲ କେତେଲା କନ୍ଦ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବା ଘଡ଼ିକି ବାଇଗଣ କେତେ ବାଇଗଣ କେତେ ଡଜନ ଆଉ ଫୁଲ ଏଇଟା ଭାଇ କେଲା କନ୍ଦମୂଳ କେତେ 2 କିଲୋ ନେବି କେତେ ଦେବ ଭାଇ 2 କିଲୋ ନାଇଁ ତାକୁ ଦିଏ କହିଲେ ପାର୍ଟି କରିବ ଲୋକ ଆସ ଭାଇ ବନ୍ଧା କେତେ ଫୁଲ ଫୁଲ ହାଲକା ଅଛି ସେଇ ବାଇଗଣଟା ପଚାର ଗଛ ବାଇଗଣ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା देढ़ किलो पका देला
কাফে Mana kan awak? Belati? Asli. Iya betul. Belati ke sana? Kondoli kata kondoli? 50. Ada tuh, naga. এই জাল আড়ে টিকে যাবে কম্পিটিশন মার্কেটিং কি করব পনিরটা 2 কিলো ওকে 2 কিলো রেখো বেশি হালকা মালটা পুরো 80 টাকা মানে ভাগ করতে কিলো তোড়াটা কত তোড়াটা দেখি না এমনি করবে আর এমনি করবে কিন্তু কম করলে কম হবে বেশি করলে বেশি হবে হাতে দিয়ে কমই যাব লংটা বেশি করলে কত করবে 380 টাকা টাউন না 300 টাকা কি কইবা আমি একটু মালাঙ্গের সামান 300 টাকা এটা কমিশন মার্কেট 1800 টাকা পারি করো না 70 করবে 2 কিলো খেতে হবে 2 কিলো হবে 2 কিলো 250 টাকা হবে কোনটা দেখো রে টাকা দেখো 270 করবে দাও পাটি বড়ি দাও বড়ি দাও বড়ি দাও তাহলে যাও এটা করে দেখো না তাহলে ঘুমালারে দিবি আজি এই রুটি করব না 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 এই বাড়ি বয়া পড় ঘুমালার না ভালো এরকম বলি
ମୁତି ଦେଲା ପେଟରେ ଦେଖେ देख से कर देखो जी देख Ansia Doni. Ya koko. Nai hu hapu. मत दुईटा टिकली की पिने देला Estila ta re 60 rupees ଲାଗିଥିଲା पळे ସେଇ ପାଣିକୁ ଯାଉଛି ମାଛ ଧରତେ এটা ল এই খা মাছ ধর সেটা মাছ এরকম ମାଛ ଖାଇବୁ ହେ Ei এটা না এটা টুপিটা Ya, kita ini saya klik